2024 ମସିହା ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଗଣନାଟ୍ୟ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ନାଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଶା କରେ କିଛି ଦର୍ଶକ ଦେଖିଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଏବଂ ଏହି ନୃତ୍ୟକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ନୃତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଆମ ସାର୍ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଜେନ ଏବଂ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରତାଳି ଦେଇ ଉତ୍ସାହ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। বৈশাখ মাস হইল প্রবেশ অক্ষিমুঠি অনুকূল চাষী ভাই অক্ষিমুঠি অনুকূল বিহনকু বাছি রখিবা যতনে বিহনকু বাছি রখিবা যতনে এই কথা ভুল নাহি চাষী গুণ এই কথা ভুল নাহি চাষী গুণ सुपर सारकु देई चाषी भाई सुपर सारकु देई ओलकम्बो आड़ू अगारो हळदी ओलकम्बो आड़ू अगारो हळदी जानिथा पैसा के लगा होई जानिथा पैसा के लगा होई एक गीत बोली चलानी गीत बोली चले गानी गानी गोटे जानी एबे ना आउरी जाऊ जान जा चाषी लड़िता को पाजे बुण चाषी भाई लड़िता को पाजे बुण जल निष्कासन आखुरे करिब जल निष्कासन आखुरे करिब चाषी भाई राशि चाषी बजे जान चाषी भाई राशि चाषी बजे जान चाषी भाई मका मंडिया रे सारा
डाली कपा चिना बादामरे डाली कपा चिना बादामरे चाषी भाई रोग पोको देखी मार चाषी भाई रोग पोको देखी मार परिचालना चिनिया माँ मोर परिचालना चिनिया असीना मसाले धान बिल मारे जमीने रखिब पानी चाषी भाई जमीने रखिब पानी एकाड़े काटिब जमीर नड़ीता एकाड़े काटिब जमीर नड़ीता बनी रख अड़सी जे देव बुड़ी चाषी भाई अड़सी जे देव बुड़ी ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ରହିଲେ